ओके, सारस्वत स्पोर्ट्स संघ चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून आम्ही एक साधारण 2018 फॉर्म केलो. एक उद्देश दवरून की आमचे सारस्वत कम्युनिटीचे स्पोर्ट्स जे इंट्रस्टेड असतात भुरगे किंवा मध्यम वर्गाचे किंवा वेटरन्स हांकां एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळचो, ऑपॉर्च्युनिटी मेळची आनी एक त्या निमित्तान आमी सगळे एक कडेन येवचे अशें धरून आमी हो एक चॅरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म केलो. आमी पयलीं 6 वर्सां आमी क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. हेय वर्सा आमचो क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज जावपा आसा, सुपर सिरीज म्हणून. पोरूच्यान आमी बॅडमिंटन सुपर लीग चालू केले आनी हे बॅडमिंटन सुपर लिगाचें दुसरें वर्स. हातूंत अंदू 6 टिमी पार्टिसिपेट जाल्या, 6 टीम ओनर्स आनी प्लेयर्स जे बॅडमिंटन प्लेयर आसात ते आमचे कडेन रजिस्टर जातात आनी मागीर ऑक्शन जाता. जशे अशे बरे प्लेयर, मध्यम प्लेयर आनी मातशे कमी प्लेयर आनी वेटरन्स अशे कॅटेगरीन आमी ते तांकां कॅटेगरायज करतात आनी मागीर प्रत्येक टीम ऑक्शन करता. ऑक्शन करून मागीर ती 6 टिमी तयार जावन हो कालच्यान हो टुर्नामेंट चालू आसा. पयलीं सिरीज वायज आशिल्ले आनी आज मागीर पयली फर्स्ट सेमी फायनल जाली, मागीर नॉकआउट जाली आनी आतां फायनल चालू आसा. फायनल्साचे विवा गोवा एक आसा टीम ओन बाय केदार धुमे आनी वेदांत धुमे आनी दुसरी टीम आसा ती एसर्स, ती ओन बाय कामत आनी प्रभू गांवकर. फर्स्ट प्रायज 55,555, सेकंड 33,333 आणि थर्ड प्राइज 11,111. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.